Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. And we will discuss gaseous exchange in lungs, class 10th, chapter 1st. Students, gaseous exchange chitavilashi. Exchange of carbon dioxide and oxygen between organism and the environment. Environment or organism मांस के कुमदा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज कीगी अंदितलशी गैशियस एक्सचेंज उस ह्यूमन के गैशियस एक्सचेंज लंग्स की चिंगी कीगी स्टूडेंट्स कुमसा लंग्स दे दिकी मुसा चेदे एल्वुलाई एयर सैक्स दिमुसा साइट फॉर गैशियस एक्सचेंज ह्यूमन के लंग्स की कुमसा एल्वुलाई दे अंदा एल्वुलाई चेदे मुसा साइड ते जॉय दे चिद पारा गैशियस एक्सचेंज दोबारा मतलब दगजी की मुझे की गैशियस एक्सचेंज की इचुअल एक्सचेंज की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संगी की मगामू खयू कुमसा स्टूडेंट्स मुतपातरे कुमसा रेस्पिरेटरी कुमसा सिस्टम दे नोज फेरेंक्स लैरिंक्स ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स का एंड मुवक्सू स्टूडेंट्स मगर एंड कमोक्सू माइक्रोस्कोप के दिसमतबरी ही जस्ट लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स sac like structure simsa air sac they wo air sac teveleshi alveolus da atul tamunamair ko alveoli anda musa alveoli de daga ki cheki musa gaseous exchange की उस द alveoli की मुसा gaseous exchange will की why alveoli or an excellent site for gaseous exchange कुमसा alveoli de मगा मुसा यू बेहतरीन gaseous exchange द para joy will de musa daga two reason molecule di dago atula da kum reason di combine da che kai musa you ideal environment create kai for the efficient exchange of oxygen and carbon dioxide making alveoli the perfect site for gaseous exchange in the lungs. Now one number is kumsa reason de maga chede very thin walled structure kumsa alveoli di students maga musa di chedi very thin walled structure simsa maga musa takriban suratin di 0.2 micrometer di kumsa alveoli de da kum alveoli da kumsa wall di dir chedi tin di ne tin wajina che kai da musa gaseous exchange क्षेत्र के सरकवा शिद्वयाम highly network of blood capillaries da kum alveoli de dina chorch pircheri musa highly blood capillaries di maka क्षेत्र के सरा ज्योत विन रची मका क्षेत्र के सरा exchange of gases की मका चंगी की मका सलग्रस्तमु खयू दरियाम कुम रीजन दे provide great surface area kumsa alveoli diche kai great surface area to provide kai imu jism na zyota area to provide kai chidu para maka क्षेत्र के सरा the alveoli air sac or blood mass की gaseous exchange washi bal reason usa moist environment kumsa students alveoli or lined with a layer of fluid maintaining a humid environment or moist environment which facilitate great gaseous exchange कल मुझे environment चाहिए moist भी नमगा चे कई क्षेत्र के सरा gaseous exchange कीगी दा मुसा चुलराम reason दे चुकुमुसा alveoli चुकुम मुसा excellent site दे for gaseous exchange बल्ले मुसा students minimal distance हुकुम distance दे मगाड़े चेरे काम दे between इचिमांस के alveolar sac and capillary कुम capillary दे ओ air sac for example चेरे मुसा air sac ते alveolus दे ओ दिना चोर फिर चेरे मुसा capillaries दी ये दो मांस की distance दे काम दे सूरा distance काम भी मोगरा क्षेत्र के सराचे की मुसा gaseous exchange की बल reason है मुसा highly concentration of enzyme हुकुम से alveoli दे लगा कि चेरे मुसा enzymes कुंडी मगा डीर ज्योति for example carbonic anhydrase da kumsa two reason di e do reason wajina kumsa alveoli de maga chemsa excellent site for gaseous exchange them students singi musa gaseous exchange ki gida bukasatu gases always move from high concentration to low concentration di process namair ko diffusion gases bo hamesha da para by the process of diffusion harkat kavi high concentration a low tarapa
اوس د کوم بلډ د انټر کی کیپیلریز ته د کی چیرې مثال لو اکسیجنیټډ بلډ دی دا شی بلډ ته منمایر کوو ډي اکسیجنیټډ بلډ هغه کې مثلا اکسیجن کوم کنسنټریشن هغه چیرې کام دی اوس کله مو سلی وایو کوم هوا مو انهیل کا inhaled air present in alveoli has a high oxygen concentration اوس کوم د بلډ درڅي دا چې طرفه درڅي الولاي طرفه درڅي د کی کوم څه اکسیجن کنسنټریشن مغا چې کام دی او کاربن ډای اکساید چې مسا کنسنټریشن زیات ہے دا شی ویني ته منماویر کا ډي اکسیجنیټډ بلډ students therefore oxygen from the alveoli diffuses into the capillaries نمولا high concentration low concentration در بچے کئی حرکات کوي اوس پاو کو students کله مو هوا چې کو انهیل کو هغه کې مثلا کاربن ډای اکساید کام دی اکسیجن چې دی زیات دی چې کله د اکسیجن رسی چې ته ځون ور صحیح الولاي ته چې الولاي ته ځون ور صحیح الولاي کې چې مثلا اکسیجن کنسنټریشن چې زیات شي نو الولاي کې چې مثلا اکسیجن کنسنټریشن چې زیات دی او کاربن ډای اکساید کو نیمه کام دی ویل چې انهیلډ ایر کې مثلا کاربن ډای اکساید اوی کام وي دینه بهر کوم کیپیلری دی هغه کې چې مثلا اکسیجن مقدار چې کام دی او بلډ چې او کوم سا بلډ کې کاربن اکساید مقدار مغا چې زیات دی تمنا مېر کا ډي اکسیجنیټډ بلډ نو چې بوشي د الولاي نه اکسیجن لوډ شي هاي کنسنټریشن لو کنسنټریشن طرفه students similarly carbon dioxide concentration in blood capillaries high کوم کاربن اکساید د مغا چې زیات ہے carbon dioxide concentration in alveoli low کوم سا carbon dioxide concentration د alveoli کې مغا چې کام ده نو blood نه high concentration د gas carbon dioxide حرکت په کیچې طرفه alveoli طرفه وغځي کې چې مس اکسیجن مقدار زیات ہے نو alveoli نه اکسیجن روشي blood ته نو دا شی طریقې سره چې کیږي exchange of gases کیږي lungs کې No hope student تاسو به دې پوه شئ وي ان شاء الله نیکسٹ کوم ټاپک ته ان دی فرست چپټر والا مغا بیا سیریز وایز مو اپلوډ کوو الله حافظ